हेलो हाय जय जगन्नाथ मोर प्रिय द्वितीय श्रेणी छात्र छात्री माने आज तुम मन को वार्षिक परीक्षा मातृभाषा 2023-24 रे केमिति प्रश्न पड़ीथिला से विषय आलोचना करबा। आमर मौखिक पढ़ुची आउ ता सहित रिटिन भी पढ़ुची। रिटिन टा कौन पढ़ुची केते मार्क पढ़ुची केमिति पढ़ुची ना 1 नंबर रहउची श्रुत लिखन 2 नंबर रहउची सुंदर हस्ताक्षर जो प्रतिदिन तुम हस्ताक्षर लिखिकी दियो गुरुमा माने देखि से लक्ष्य करिकी से अनुसार मार्क दे 5 मार्क आउ परीक्षा रे जो श्रुत लिखन डका हबो देइथिबो पृष्ठा नंबर को पाठ केते रु केते पर्यंत डाकिबा पड़िबो सेतरे मध्ये 5 मार्क। तापर 3 नंबर आसीबो सुलिखन माने आम जन्मभूमि भारत तुमे प्रैक्टिकल भाबे 2टी गारे लिखिबो आ बिना गारे लिखिबो सेतरे मध्ये 5 मार्क। एइठी तमे 15 मार्क अक्षर ओ लेखार शैली ऊपर पाइगलो। 4 नंबर आसला कौन सी 3टी प्रश्न उत्तर दियो गोटा को 3 नंबर लेखा ताले 3 मार्क अच्छी माने मिनिमम 3 धाड़ी तमे उत्तर करिवो। हिंदू माने के पर्वपर्वाणी पालन करती आकु तुमे जेमिति हेले 3 धाड़ी रे लिखिवो। हिंदू मानकर विभिन्न पर्व पालन करती सेमानकर हला मुख्य पर्व को पर्व पालन करती लिखिवो। तापर मुख्य पर्व किए लिखिवो जमती दीपावली होली रज कुमार पूर्णमी प्रथमाष्टमी तापर दीपावली दुर्गा पूजा एमती सब विभिन्न पर्व लिखिबो। राखी पूर्णिमा तादरे मुख्य किए को मासरे पड़ुचे से विषय टी बुझेई लिखिले भल हबो। तापर 6 नंबर पिंपुड़ी माने हाथी कबळ किपरि आकु केरु रक्षा कले सेही 3 नंबर पाइबो। पिंपुड़ी माने जतबळे हाथी आखु खाई जाउथला सेति पई पिंपुड़ी माने पाती माकड़ को जगैथिले। पाती माकड़ गछ डाले तले राब देला सेतबळे पिंपुड़ी माने दौड़ी आसी हाथी ऊपर को उठी गले एवं कामुड़ी पकेइले। हाथीर आखि कान नाक सबुतरे पसि जाई कामुड़ी पकेइले जहा फले कि हाथी आउ आखु खाइबो कोन उठी पळेइले। तापरे दीप जमरे के को फसल हुए कपा राशि कांदुल एमती सब ढीप जमी रे हुए कहीं ढीप जमी साधारणतः पानी रुए ना बिना पानी रे को बेसी चेर द्वारा जो माने जल संग्रह करी माटी तलू बंचती से माने कपा राशि कांदुल यही सब राशि माने चाष हुए। बाघ हमर बाहागर केबे होइतिला आषाढ़ मास चतुर्दशी तिथि रे बाघ मामुर बाहागर होइतिला। गाँटीर नाम कहीं पुष्पपुर रखाई गाँटीर नाम पुष्पपुर रखाई कारण से गाँव में अधिकांश लोक फूल चाष करी बंचुथिबारु पुष्प से गाँवर बेसी लोक पुष्प माने फूलर चाष करिकी बिक्री करी फूल तांकर परिवार चलांती सेति से गाँटीर नाम पुष्पपुर। 3 धाड़ी न लिखिले भी 2 धाड़ी हेले चलिबो। 5 नंबर ठेकुआ कइछ गपटी कहबो। ठेकुआ और कइछ केमिति 2 जन जाक सांग थिले कइछ नदी कूले थिला ठेकुआ प्रतिदिन निकट रे थिबा जंगलर बुदारे रहउतला से आसी प्रतिदिन सांग होइकी कथाबार्ता होतले। दिने ठेकुआ कहला ठेकुआ सुंदर थिला एवं शीघ्र दौड़ुथिबारु ता मनरे बहुत गर्व होला। कइछ को से कहला दौड़ प्रतियोगिता करिबा। दौड़ प्रतियोगिता करिबा समय रे एई समय रे ठेकुआ दौड़िला आगतरा जाइकी अति बुद्धि ना तेणु करी से जाइए गोटे गछ मूल कहला ए कइचा धीरे धीरे आस मुझे शोई पड़े सुलसुल पवन दूची। यही समय ठेकुआ को निद हो जाइए कइचा धीरे धीरे जाइकी जोठी तांकर जो गछ मूल को पहुँचले जयलाभ कर माने निर्देश थिबा गछ पाखे जाइए आग पहुँचीगला ठेकुआर निद भांगिला बेलू कइचा अल्प टिके बाट अच्छी ठेकुआ जेते दौड़िला आ पाइलानी कइचा जाई आग पहुँचीगला। यही गपरू आम शिखिलु जे जेते पाठ जहाँ आसुथाऊ आम बड़ बड़ हबानी सब बेले धीर नम्र रहिबा आ बेसी शुणिबा कम कहिबा अधिका गपिले आमर ज्ञान हजिजिव। यही गपटी को जो तमे निज भाषा रे लिखिदेव 10 धाड़ी रे नले 10 मार्क पाइब। 5 धाड़ी हो किंतु लिखिबार अच्छी सुंदर भागे सब गप जमी चलती 5-6 धाड़ी लिखिले 10 मार्क पाइब किंतु 10 मार्क लिखिया कथा। तापर मो घर विषय रचना मो घर रचना रचना ना गल्प अरे अच्छी जे गल्प लिखला से रचना लिखबनी जे रचना लिख से गल्प लिखबनी 10 मार्क अच्छी मैंने 10 धाड़ी लिखा चेष्टा कर
ଅଛି ମୋ ଘର। ମୋ ଘର ତମ ଘର କେଉଁଠି କେଉଁ ଗାଁରେ? ଆମ ଘର ଡୁମୁଡୁମା ଗ୍ରାମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୋ ଘରେ ଆମ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି 7 ଜଣ। ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ମୋ ବାପା ମୋ ଭାଇ ଏମିତି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି। ଆମ ଘରର ମୁଖିଆ ହେଲେ ଜେଜେବାପା। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି। ବାପା ଆମର ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ମା ଘର କାମ କରନ୍ତି, ମା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ, କେହି କାହା ଉପରେ ରାଗୁ ନାହୁଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଆମ ଘର। ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ହେଲା ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ଉତ୍ତମ। ଶିଶୁଟି ରାମ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପିଲା, ପରିଷ୍କାର। ମୁଁ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ପରିଶ୍ରମ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। 7 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅଟେ ପୁରୀର। ସଜାଡ଼ିଲେ ହେବ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ନାମ ଉତ୍ପଳ ପୁଅର ଉତ୍ସବ ବାବୁଙ୍କ। ଉତ୍ସବ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଉତ୍ପଳ। ସବୁ ସହିବ ଅଝଟ ମୋ ଅଳି। ମୋ ଅଳି ଅଝଟ ସବୁ ସହିବ। ସାହସର ପ୍ରତୀକ ରଙ୍ଗ କେଶର। କେଶର ରଙ୍ଗ ସାହସର ପ୍ରତୀକ। ଫେରିଲା ଘରକୁ ପୁଣି ମନରେ ସେ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର। ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଅର ଅଛି। ଏଠି 5 ନମ୍ବର ପାଇବ। 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟାକୁ 1 ମାର୍କ। ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଅର ଅଛି 24ଟି। ଜମିରେ ଖତ ସାର ପକାଇଲେ ଜମିର କେଉଁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ଉର୍ବର ଯେଉଁ ହୁଏ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଉର୍ବର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ମୋ ଜେଜେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଗଲେଣି, ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି। ଗଛପତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଋତୁରେ ଝାଉଁଳି ଯାଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଡ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କର ଏକ ପର୍ବ। ଗଣେଶ ପୂଜା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ପର୍ବ। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଉଦାହରଣ ପରି ଲେଖିବା। ମ ପମ୍ପ ମ ପ ଅ ଦ ବ ଦ ଅ ଦ ଖାଲି ଦ ଦହଳନ ଯୁକ୍ତ ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ। ତ୍ବ ତ ପ ଅ ତ୍ବ ତହଳନ୍ତ ପହଳନ୍ତ ଅ। ସ୍ମ ସହଳନ୍ତ ମହଳନ୍ତ ଅ। ସ୍ଥ ସହଳନ୍ତ ଥହଳନ୍ତ ଅ। ଶ୍ଚ ତାଲବେଶ ହଳନ୍ତ ଚ ହଳନ୍ତ ଅ। ଏମିତି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆସିଲେ ତମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବ। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖ। ଶୁଦ୍ଧ କରି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବେଶୀ ପନିପରିବା ମିଳେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନା ଶୀତ ଋତୁରେ ମିଳେ। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯିଏ ଲେଖିବ ଠିକ୍, ନହେଲେ ଯିଏ ଲେଖିବ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ବି ଠିକ୍। 2ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ରହୁଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯିଏ ଲେଖିବ ଠିକ୍। ଯିଏ ଲେଖିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ମୋଚି ଧୋବା ଜୋତା ସିଲେଇ କରେ। ଧୋବା ଲୁଗା ସଫା କରେ। ଯିଏ ଲେଖିବ ଠିକ୍। ମୋଚି ଜୋତା ସିଲେଇ କରେ। ଯିଏ ଲେଖିବ ଠିକ୍। ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଗଧିଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ତ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଗଧିଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଡିସେମ୍ବର 25 ବଡ଼ଦିନ। ସରଗ ଚାନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ସବୁଜ ପରିବା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମୌଖିକ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇବ 10 ମାର୍କ। ମୌଖିକ ଅଛି ପୁସ୍ତକ ପଠନ, ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ ପାଇବ 10 ମାର୍କ। ପଦ୍ୟ ଯେଉଁ ମା ପରି ମୋର କିଏ ହେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଦେଲେ 5 ମାର୍କ। ବହି ନ ଦେଖି ପଢ଼ିବ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର କୁହ। 10 ମାର୍କ ପାଇବ। ତୁମ ବାପା କି କାମ କରନ୍ତି? ମୋ ବାପା ଡାକ୍ତର, ମୋ ବାପା ଲୁଗା ସିଲେଇ କରନ୍ତି, କି ଯାହା ବାପା ଯାହା କରନ୍ତି, ଚାଷ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଲେଖିବ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କି କି ଚାଷ ହୁଏ? ପନିପରିବା, ଫୁଲ ଫଳ ଆଉ ପରିବା ପତ୍ର ଏସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ହସଖୁସି ବହିର 138 ପୃଷ୍ଠା ଚିତ୍ର ଦେଖି ପଶୁମାନଙ୍କ ନାମ କୁହ। 138 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିଦେବ। ସେ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିଦେବ। ଯେଉଁ ପଶୁ ଥିବେ ପଶୁଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ବାଘ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଯିଏ ଥିବେ। ତାପରେ ହସଖୁସି ବହିର 175 ପୃଷ୍ଠାର ଚିତ୍ର ଦେଖି କାହାଣୀ କୁହ। 175 ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ଅଛି ତାକୁ କହିବ।
ମା ଘରେ ନଥିଲେ ତୁମର କି କି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବୁନୁ, ଖାଇପାରିବୁନୁ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିପାରିବୁନୁ, କେହି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେବେନି, ଆମେ ସ୍ନେହମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବୁ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବୁ। ସାଧାରଣ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେଉଁ କେଉଁ ନାମ କହି ଜୟ କହିବା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, गोपन दास की जय। आगे देखो, पीछे देखो, बाएं देखो, डाएं देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आमे सबू भाई भाई। एमती विभिन्न कथा कहीकि आमे जय करूँ।